समझ आ रही है चीज़ कि अभी तो इब्तदाई तौर पर हम एक MOU साइन होते हुए देखेंगे, लेकिन इस तक पहुंचने का सफ़र भी बड़ा मुश्किल था। और आपके ख्याल में MOU साइन होने के बाद कितने एफर्ट्स दोनों फरीकों की जानिब से होने चाहिए, क्योंकि कहीं किसी स्टेज के ऊपर MOU को भी तोड़ा जा सकता है, ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे फरीक को अगर मद्देनज़र रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपका जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जो है वो इसी परेशानी में है कि साइन ऑल्दो दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं अमेरिका और ईरान वो मान गए हैं कि एक MOU साइन आपस में कर लें, लेकिन उस सिग्नेचर में भी 5 दिन हैं और इन 5 दिनों में हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासतौर पे जो बुल इन द चाइना शॉप है इजराइल उससे। पिछले 2 साल से अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब भी कोई अमन का मुआहदा या कतर करा रहा हो या ओमान करा रहा हो या पाकिस्तान करा रहा हो, जब भी अमेरिका और ईरान किसी मुआहदे के करीब पहुंचे तो चंद घंटों पहले इजराइल ने कोई ना कोई ऐसी हरकत की जिससे मुआहदा जो है वो डीरेल हो गया। जो पहला पॉइंट था, जो बोन ऑफ कंटेंशन था अमेरिका और ईरान में, वो था कि ईरान वाज नॉट लुकिंग एट अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान ओनली। वो ये चाह रहे थे कि इस पूरे रीजन के अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ एक ही कंट्री है और वो है इजराइल। इजराइल ने इस पूरे इलाके के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा की हुई है और तकरीबन सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो इस वक्त एक लड़ाई की स्टेट में है। सो ईरान ये चाहता था कि जो ये पूरा इलाका जो है रीजन एज सच, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाए। सो सना साहिबा, आपका जो कंसर्न है मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का भी यही कंसर्न है कि कहीं इजराइल जो है वो दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, और वो ये ऐसी हरकत अब ईरान थिएटर में तो नहीं कर सकता लेकिन लेबनान थिएटर के अंदर वो अच्छा, जरूर कोई ऐसी जी जी कर सही सकता है साहब, ये जिससे फरमाइएगा। जी चीजें जी डीरेल हो जी, बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका आ गया। लेकिन सर, आपके ख्याल में अब जो आगे 60 दिन का टाइम मिलेगा उसमें बहुत ही ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, जैसे आज भी बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ईरान की तरफ से जो उनके तर्जुमान थे वजारत ख़ारजा के, वो कह रहे थे कि जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो ईरान की मिल्कियत हैं और वो भी जारी होने चाहिए, तकरीबन 24 अरब डॉलर के हैं। और वो कह रहे हैं कि बातचीत शुरू करने से पहले ही 12 अरब डॉलर अमेरिका जो है वो रिलीज़ करे। फिर ये भी बात हो रही है कि जो इब्तदाई तौर पर कुछ एक पॉइंट्स सर्कुलेट कर रहे हैं, 14 नुकात, उसमें कहीं तवानाई और ख़ास तौर पर जो जौहरी तवानाई है इससे मुतालिक कोई क्लॉज उसमें शामिल नहीं है, और ग्रुपों की जो अलहदगी पसंद ग्रुप है उनकी हिमायत से मुतालिक कोई बात शामिल नहीं है। फिर कुछ ईरान कह रहा है कि तकरीबन 300 अरब डॉलर्स जो हैं वो दिए जाएं ईरान की तामीर नौ के लिए। आपके ख्याल में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई कंसेंसस ऑलरेडी हो चुका होगा जब हम इस MOU तक पहुंचे हैं? देखिए, दो कंसर्न्स हैं। एक कंसर्न है जो कॉम्बेटेंट्स के बीच में है और कुछ कंसर्न्स हैं जो पूरी दुनिया को एज सच हैं कि, और जिसमें दोनों के हलीफ, अमेरिका के और ईरान के हलीफ जो हैं वो बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं बिकॉज इन दोनों की जंग हो रही है। मेरे ख्याल में जो दूसरा एलिमेंट है उसके ऊपर काफी हद तक एग्रीमेंट हो चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी जाएगी, ब्लॉकेट खत्म कर दिया जाएगा। ईरान के जो पैसे फंसे हुए हैं, जिस तरह 24 बिलियन डॉलर्स में से कोई 12 बिलियन डॉलर जो थे वो साउथ कोरिया में थे, जो पिछले 2-3 साल पहले जो है वो कतर शिफ्ट हो गए थे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कतर इतना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे कतर ने रिलीज करने हैं। सो लगता ये है कि 24 बिलियन का आधा 12 बिलियन बनता है, तो कतर जो है वो पैसे रिलीज करने को तैयार हो गया और अमेरिका भी उस चीज को मान गया है। सो मेरा ख्याल इन चीजों के ऊपर तो एग्रीमेंट हो गया। जो एग्रीमेंट नहीं हुआ वो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एनरिचमेंट, और जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या डिस्पोजल होगा। मेरा ख्याल है कि अगले 60 दिनों के अंदर जो अभी हम अमेरिकन जो थिंकिंग देख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अमेरिकन्स को भी ये रियलाइज हो गया है कि प्रोबेबली ईरान जो है ये एनरिच यूरेनियम को
ایرانین سوائل چھوڑنے نہیں دیگا. سو جس طرح JCPOA کے تحت ان کی ساری نیوکلیئر فیسلٹیز جو تھی وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے نیچے تھی, تو وہ میرا خیال اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ ایران جو ہے وہ دوبارہ NPT جوائن کر لے گا, اپنی فیسلٹیز کو انٹرنیشنل انسپیکٹرز کے لیے کھول دے گا, اور وہی جو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیں گے اور دنیا کو یہ ایشورنس دے دیں گے کہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ, یا انرچ یورینیم جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئے. بٹ ان ریٹرن ایران یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی فائنل معاہدہ ہو ثنا صاحبہ, وہ یہ چاہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اس کو ایک کور دے, اور جس کے لیے ابھی امریکہ بھی شنید ہے کہ تیار ہو گیا ہے. کیونکہ اگر انٹرنیشنل کور نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی معاہدہ کر لیں, جو اسرائیل ہے وہ کسی بھی معاہدے کی رسپیکٹ نہیں کرتا. سو اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے اس معاہدے کو ایک کور ملے گا تو بہت چانسز ہیں کہ پھر اسرائیل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے, اور جو اس نے ایگریشن شروع کی ہوئی ہے ساری کنٹریز کے اندر ادھر وہ یعنی کہ اس سے باز آ جائے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو ایکسپورٹس پر پابندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بھی ختم کیے جائیں, اور اگر فرض کر لیا جائے کہ کچھ ارب ڈالر ایران کو دیے جائیں, ویسے تو وہ 300 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں کہ ہماری تعمیر نو کے لیے چاہیے, تو آپ کے خیال میں یہ کس کے لیے وننگ ڈیل ثابت ہو سکتی ہے, زیادہ ایران کے لیے یا امریکہ کے لیے؟ کیونکہ امریکہ تو جتنا ڈیسپریٹ تھا, خود ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی بڑی ان کے خلاف قراردادیں امریکہ میں لائی جا رہی تھیں, تو وہ اس کو اپنی وکٹری قرار دے رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو فائنینشلی ایران بھی بہت کچھ آپ کے خیال میں کیا گین کرے گا اس ڈیل سے؟ میرے خیال میں ثنا صاحبہ ایران جو زیادہ گین کرے گا نا وہ یہ ہے کہ وہ واپس انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آ جائے گا. جب اس کے اوپر سے فائنینشیل سیکشنز اور یہ ٹریڈ سینکشنز ختم ہوں گی تو وہ نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ایک نارمل کنٹری کی طرح ٹریڈ کر سکے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ وہ صرف اس تجارت کے تھرو, جو آئل گیس اور دوسری ان کی گڈز ہیں, اس تجارت کے تھرو وہ کافی پیسہ کما سکتا ہے. یہ $300 بلین کا فگر میں نے بھی پڑھا تھا جو ان کی مہر جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس نے ریلیز کیا, بٹ آئی ڈاؤٹ کہ امریکہ کبھی ایران کو کوئی پیسہ دے گا, کیونکہ یہ تو پھر بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹ آف ڈیفیٹ ہو جائے گا فرام اینی پوائنٹ آف ویو. تو میرا خیال ہے امریکہ کوئی پیسے نہیں دے گا, لیکن ان کو ضرور اس طرح کے مواقع دے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایک پیسے کما سکیں اور اپنی ریکنسٹرکشن کر سکیں. اور یہ تقریباً ان کے $100 بلین اس وقت ایسیٹس کی شیپ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ, اور اوور میرے خیال ان 60 days میں اس کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل ثنا صاحبہ بن جائے گا جس کے تحت وہ ایسیٹس ریلیز کر دیے جائیں گے, اور ایران کو تقریباً $100 بلین کے قریب مل جائیں گے